Halo teman-teman, apa kabar? Halo teman-teman, jadi hari ini tebak ya kami ada di mana ya. Jadi kami ada di balkon. Tuh lihat pemandangan di belakangnya itu kami ada di balkon ya. Jadi hari ini tuh kami mau ini ya review salah satu minuman yaitu Faluda. Nah, jadi minuman di India ya, seperti ini ya. Jadi ini tuh kayak dari apa? Dari mie sagu gitu loh teman-teman, jadi bentuknya kayak gini ya. Nah terus kami juga sekalian mau ini ya beberapa Q&A ya buat teman-teman yang kemarin mungkin belum bisa saya jawab secara panjang, terus saya jawab secara singkat. Jadi now we want answer any question from Yes, friend like this. many people have questions, so we have today take time and then we have question answer session with Faluda, ice cream Faluda. Yes, so my here this much famous with ice cream Faluda. So we thinking we have taking something special for you. So you have much questions about like where we stay, how many years we stay here. So can you Yes. answer? Yes. Jadi ada ya teman-teman yang tanya kalau di mana kami tinggal. Jadi kalau kami berdua itu tinggalnya di Noida ya teman-teman ya. Karena suami itu kerjanya di sini, di kota ini. Jadi kami memutuskan tinggal di kota ini, kota Noida, dan menyewa apartemen untuk kita berdua tinggal. And your family stay in My family stay in Haryana, like near to Delhi, not much far. So in that my family stay, and because of my work, I'm stay in Noida. Yes. Jadi keluarga suami itu tinggalnya di Haryana ya. Jadi kampung Haryana ya. Kampungnya itu lumayan jauh dari sini itu sekitaran 7 jam teman-teman ya. Jadi Faluda ini sekalian kita review ini ya minuman Faluda ya teman-teman ya. You can eat, and What making from this Faluda? Maybe they have putting ice cream, hmm, and I don't know something other. Oh, they putting dry fruits and what's say sugar juice or something. They putting much flavor, but I don't know all have flavors. syrup. Oh, syrup have Jadi ini sugar tuh syrup. ini tuh dari banyak macam teman-teman ya. Ada kacang, ada buah-buah kering, ada mie sagu tuh. Mie sagunya yang tuh, ini mie sagu ya tuh panjang-panjang teman-teman tuh. Some people have questions about my family, so I'm tell you like this. So in my family we are staying with at a joint family. My uncle, auntie, and my uncle's son, and stay together with my mom, dad. Me and my brother have stayed in Noida. We have getting job. My uncle's son have still in school, so he's staying with my mom, dad. So we have field area also together. My uncle and dad have doing work together. I think before days you have see in videos my auntie, uncle, mom, dad, everyone have working. I think you not see my mom because my mom doing maybe work in home. But my auntie, uncle, dad, me, my brother, everyone we are doing work in field. So Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di rumah orang tuanya suami itu tinggal joint family ya sama paman suami ya. Jadi di rumahnya itu kadang kalau misalnya saudara-saudaranya pulang itu ramai sekali teman-teman. Mungkin nanti next video we can making video yes about everyone. next time when we go, next time I think after 2 months, 1 or 2 months later, next time when we go, then I make we have make specific video about my family, everyone. We will show you everyone. Okay. Then next questions have about wear helmet here in India. So my here government have making rules about wear helmet, but
if anyone not wear, then government have putting fine on them. This is not like if anyone not wear, then government not do anything. Sometime they have putting online camera or something, then they putting fine. But in small cities, sometime anyone not wear, yeah, if police have catch them, then putting must big fine. So here in India, wearing helmet is compulsory, and wearing helmet is safe. So it's not good if anyone not wear. It's for our safety, not for police, right? It's for our safety. Then maybe wearing helmet is good. Jadi di sini tuh kalau untuk helm itu sama kayak di Indo ya teman-teman ya. Jadi semua orang kalau pergi keluar itu harus pakai helm kecuali di sekitaran rumah ya. Tapi nah ada orang-orang yang nakal itu biasa yang kayak melanggar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kita sambil makan Faluda ini ya, minum es krim Faluda ini ya teman-teman. Jadi biar kayak di video ini tuh kayak ada sesuatu gitu loh teman-teman. Oke, jadi next questionnya about me ya. Oke teman-teman, buat kalian yang sudah komen tentang aku yang mengatakan kalau aku itu malas di rumah ibu mertua, mungkin karena memang ada penjelasannya ya. So questions about Yuli have lazy when my home. So it's not true. She have wake up on time, then sometimes she making tea, like cleaning home, help my mom in cleaning home, and making food, sometimes making roti or making vegetables also. So she have helped my mom, and washing dishes also. Sometime like if anyone making video, then how she can help. So some people have say she not lazy. She have lazy, but she not lazy. She have helping my mom when we have go home, and my here at home she doing all work here. So I think she not lazy, just making video sometime, then we not see in background like anyone do work or no. So jadi teman-teman, oh iya, jadi aku perlu kasih tahu teman-teman ya, kalau di India itu aturannya tuh, tapi saya nggak tahu ya, mungkin ini aturan di kampung kami ya teman-teman ya. Jadi kata ibu mertua, kalau misalnya kita itu harus bangun pagi ya, jadi di kampung itu harus bangun pagi-pagi ya teman-teman ya, sekitaran jam 6, kalau tidak jam 7 gitu teman-teman. Nah begitu bangun itu kita sudah harus mandi ya teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh membuat roti chapati itu sebelum mandi. Jadi kita itu harus membuat roti chapati itu setelah mandi ya. Setelah mandi baru kita boleh membuat roti atau masak-masak gitu teman-teman ya. Next about you again. Oke teman-teman, terus pertanyaan yang selanjutnya itu tentang tempat tidur ya. Waktu itu saya ada home tour ya, jadi tentang tempat tidur. Jadi sebenarnya kan kita dari awal nikah itu memang kita itu tidak tinggal dengan mertua ya. Jadi saya menikah itu pertama menikah itu memang pergi ke rumah orang tua suami, tapi setelah itu beberapa hari kita balik lagi ke Noida. Jadi suami itu sebelum kami menikah itu dia itu memang sudah tinggal di apartemen gitu teman-teman. Jadi kami itu menganggap kalau apartemen ini memang sudah rumah kami ya. Terus karena kami tidak tinggal di rumah ibu mertua, jadi otomatis kita tidak memiliki tempat tidur yang seperti itu, seperti ibu mertua gitu ya. Terus sebenarnya ibu dan bapak mertua itu mereka itu tidak tidur di tempat tidur itu ya. Jadi di spring bed itu sebenarnya ditiduri sama adik ipar yang kecil ya teman-teman ya, yang umurnya 20 tahun itu, yang laki-laki itu ya. Jadi dia yang setiap hari tidur di spring bed itu. Jadi kalau untuk mertua mereka berdua itu tidurnya di luar ya teman-teman ya. Jadi pakai village bed gitu. Jadi mereka itu tidurnya di luar, terus kami tidur di kamar yang saya tunjukin itu. Dan kalau malam itu village bednya itu bisa
tinggal digeser ya, jadi bisa menyatu gitu. Jadi kami bukannya tidur terpisah ya, we not sleeping separate yes, but we have putting together like this in night. I'm say like this is bed how much flexible like you can take outside, can put it inside, and that have like we can using that bed many years, like more than 20-30 years we can using. I'm see one 3-4 bed at my home, that small bed using when I'm young, from Yes. young. So Nah, jadi tempat tidur Vires itu rotat itu bisa disatukan juga, kalau malam disatukan, kalau siang hari kan tidak dipakai ya, jadi kita pisahkan gitu untuk waktu membersihkan rumah itu lebih mudah gitu loh teman-teman. Jadi you know we not have buy that bed, yes, my dad have know how to make, yes. Next time when we go, then we will show you how my dad making. If anyone making, then we will show you, otherwise we show how we have making that beds like this. jadi kamar itu juga luas, terus ada TV-nya, biasa juga tempat berkumpul untuk keluarga, berkumpul di sana sambil nonton TV dan sambil berbincang-bincang gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. So some people have questions why at my home not putting vegetables or something like this. So like for we not putting vegetable for selling, but we have putting for my home use, like we have putting lady fingers, tomato, potatoes we have last time we have putting, but not much chili. So this type of foods we have not buy from market, we have putting in my little home garden area. So but in big field area we not putting, because sometime we not getting price, sometime if have rain mass, then we not. Jadi kalau tanam sayuran itu memang lebih susah untuk dijual juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya kayak kapas, gandum itu kan bisa dijual ke pasar itu langsung semuanya gitu loh teman-teman. Misalnya kita dapat 1 ton, ya kita bawa ke pasarnya jual 1 ton gitu, jadi kayak jual putus gitu ya. Tapi kalau untuk sayuran, kalau misalnya untuk sayuran itu agak susah ya teman-teman, dan juga harga sayuran ini juga murah sekali ya. Jadi mertua itu lebih suka tanam kayak kapas, gandum daripada sayuran gitu. Kalau sayuran itu ditanam untuk mereka makan sendiri ya. Jadi ada kebun kecil di belakang itu loh. Kalau di video aku kan biasa ada ya, aku buatkan ya. Tanaman cabai, labu air, terus daun bawang, itu semua ada teman-teman. So my here weather have 2 type mostly, like summer and winter. So in summer we have different type of crops in field area, and in winter we have different type of fields. So later when we go home, then now my here have winter weather start. So just last week we have putting wheat plant and mustard plant. So later when we go home, then we will show you these things. And in summer we have putting kapas, gawar, and millet and corn. So these things we have putting in summer. So we have different weather here, not like in Indonesia I think have same weather here. One weather not changing, right? Yes. So Okay. and rice also my here putting in summer. Yes. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya beberapa pertanyaan. Jadi ini cuma beberapa pertanyaan yang sebenarnya tidak bisa saya jawab secara singkat ya. Tapi untuk teman-teman yang sudah banyak bertanya, berkomen, terima kasih, karena komen kalian itu benar-benar itu merupakan suatu masukan untuk aku loh teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah saya jawab di komen, jadi saya tidak perlu jawab di sini lagi ya. Oh ya, kalau untuk tentang di mana kami bertemu dan sudah berapa lama ya, kalau sudah berapa lama, kami sudah menikah selama hampir 3 tahun ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk pertemuan dan pernikahan dan macam-macamnya itu nanti kita buatkan satu vlog lagi khusus untuk ini ya teman-teman ya, karena banyak sekali cerita-cerita tentang pertemuan kami dan pernikahan kami yang ada suka dan dukanya ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bakalan buat satu vlog tentang ini. So only that questions, or
If anyone feeling any questions, so please put on the Yes. comments on any video. If any like if you can ask anything, we will try to answer your questions. Yes. And please put any comments, like if you want we putting video any topics or anything you want see in near Delhi area, so you can put, we will show you if possible. So, okay. Please. Jadi kita sudah banyak planning ya teman-teman ya. In December we want go to Shimla, yes. I'm try to, if I'm getting holiday from my office, so we will try you show you good places in my here in mountain area like Simla or other places also if possible. Jadi kita planning itu di bulan Desember kita mau pergi ke Shimla ya teman-teman ya. Semoga planning ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan ya. Jadi kita bisa ke Shimla nanti di bulan Desember pas ada salju-saljunya. Oke teman-teman, buat teman-teman kalau ingin komen jangan malu-malu dan jangan takut ya. Kalian silakan komen, boleh apa saja. Nanti kalau bisa saya jawab. Tapi kalau misalnya tidak bisa saya jawab secara langsung, nanti saya bakalan kasih hanya emoticon saja. Tapi bakalan saya buatkan waktu untuk menjawab Q&A ini. Jadi teman-teman jangan takut untuk komen ya. Silakan komen yang banyak. Ke teman-teman, terima kasih. Yes. Oke teman-teman, jadi kita berjumpa di video selanjutnya ya. Dadah, Bye. terima kasih.